มาสามพุทธะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอรตนังกรามิธัมมังอรตนังกรามิสังฆังอรตนังกรามิสักเกกามเมจรูเปอิริสขะรัตเดจันทลักเควิเมียเนติเปรัตเทจะเพียเมเกรุวนะเกหะเนเกวัดพมเหเคเตภูมิจะยอดเทวีจุลทละวิสเมยะแขกันโทปนิยกีเตสันตาสันตเกยังมณีวรวัจนังสาเถวเมสนันโตธรรมังสุวรรณกลาอายังปตันตาธรรมสุวรรณกลาอายังปตันตาธรรมสุวรรณกลาอะยังแผะตอนตาเล่นสาธุกาเยอะอ้อยเยอะอ้อเยอะอ้อยเยอะอ้อសូមជូនទាំងទស្សនីយភាពល្ខោនខោលក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ដកស្រង់ត្រង់ឈុតចំបាំងបាតសមុទ្រ
ชานบหนึ่งกรบสันสมดบานโยจำฮอดฉบับหนึ่งเนตราคืนเจียงเวเรียบเปรทอมาใบดาจับจองจักรามอกดอท่านแฟนชงลขนมจันปนประมาณปลวกคลายรำคาญดอเบอร์ไรกำปุงสังไสไกลขนมจันดาเวเรียบอาโซราเจ้าก่อโจลมกยางขมิดขมายทรงกราบถวายบังคุมประทอมใบดาละอหอยมาชานุบบดใบดาขนมเปรนีนาบาเตอแต่กาเปียเยี่ยมเอามาเช็ดกรุบทีวีไกรมังเปียเทียโยเรียมเมียตะบัดนะ अरण्य कांड में अहिरावण का यह प्रसंग है। अहिरावण के ये पूरे दल बल हैं। भगवान श्री राम को मूर्छित करके जब ले जाया जाता है तो हनुमान जी बचाने आते हैं। इस प्रसंग को ये अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, हम सभी दर्शकों को समझाने के लिए ये बात बता रहे हैं। जो केंद्र में आप जिसे देख रहे हैं वो अहिरावण का के प्रतीक के रूप में उसका किरदार को निभा रहा है। ประหารเตียงรูสเงาเตียงปราณผมอ้อยขอคาดุลอยกาลุเต้ตัวมันเจียกราบตู้ล ลุงเคยไปเรียบแปรทอมไปดาเยตราเจงพดตีเตยมาชานกเมียขมายบิเชียเท้าบาตามรีบิเชียแปรไปดาทอสตรอาโจมอนกปงกอมกาไพโดยชนเสนาโจเมียขมายเยี่ยมกามยกไงกรมประแห่ซอลือเต้ตัวเจียล เ
มัจฉานบลูจบังตบโตมันจังมันเชียโดชนอหายชงอนะมันสบายมันก่อนตายก็สดายท่าเจอสนักสวาจัดอัปไรหลบโจโบไรขมีนเอียนขมาดังเตะก็ลายตายเมียนมาจ้าจังโจประกาศปรับเกยพองลือเตะ ไอ้เยอะอะไรอัดจัดได้ปันพนมหลุนโตยมอดทมเปกันล่องโกนใจนาหลอกบองอ่างขนองใบกระจายมันอ้า สวรรค์มาชาจีเมียดนาเยิงเปย์ยังบ้าในลางรวกเมียนบ้าแต่ยิงจองจำมันดำเมียดนาซอสดในสวาคือเอายิงปิดนะ คือเยิงนี่เฮ้ยนะสว่าซอสดจีอ่องไปยบดฮานอมาน จองเมียนเอาไว้เจี๊ยบเหมือนต้นเอายิงสกอลบ้าน เยิงชลอยมันอ้อยละอานคือเป็นลือโซริชาในขนองมอนนี่แน่ เคยเหตุกระแลดบังเนตราแหล่งเมียนสังกาขนงหารตีสรองะสรองอนแหล่งควาลภัยหมอไม่เลยกิดขนงจันดาหอยก็ปิจารณาท่า นึกสมานทางบ้านชัว अहिरावण के इस प्रसंग में आप देख रहे हैं मकर ध्वज और हनुमान के बीच यह युद्ध वाली स्थिति है। हनुमान अपने आराध्य श्री राम को अहिरावण के पास से बचाने के लिए गए हुए हैं रसातल में। जिस कैरेक्टर की पूंछ आप देख रहे हैं वो हनुमान जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा सदस्य है वो मकर ध्वज के रूप में है। Yang tiết về riêng chỉ ở thọ bày bánh thọp đói mê ta chuối muối có bọt muối ấy không ăn pi cha mình xóm lại nàng dục tuồng xóm con ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के पसीने की बूंद से मकर ध्वज का प्रादुर्भाव हुआ था, तो हनुमान के ही वो अंश हैं। तो अपने अंश को वो बता रहे हैं हनुमान जी कि उन्हें धर्म का साथ देना है और प्रभु राम को बचाने के जिस मिशन में वो आगे बढ़े हैं उसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं। con bay ta khơi anh chăng khăng khăng na tra đòi phơn chừng tân trôm phôm đòi piệt rồi cô tha chớ ba có bay xây hàng nô màn đội đề chàn hiền mong phiên khi miền ro a ai trôi một đi tân tê cầu mờ na to bay tê đà sập chia bên khàn hạ nô màn lu lư vây riệp đây nó có stu từ cùng nhau khâu tạ thành thế với vây riệp tiệp trường smau chụp lủng ngung khai nơi bùm rá riệp tiệt lôi ngày đi chẹt cho bà on lẹ kiềm hao trong cào cu nhẹ lực cầm yuka ở bờ đôi chân đôi tầm rê cùng nơi nghiêm đỏ lên liềm mà chặt phải riêng on avatar bờ từng rừng chỉ che trâu mòn ná cũng chào thà xoa dương ní mình che phần này vậy vài vây riệp lưu đôi chân nó có to thì chơi thà thì chưa xoa trâu on lẹ lẹ đâu dương mình khai chưa tam pi nó ai tê vây dương to su lu đỏ kia chỉ vật say đồ sang khai pro pek cái đây अहिरावण और हनुमान जी के संवाद उनके युद्ध की स्थिति को आप देख रहे हैं।
ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कंबोडिया की ये टीम जिन्होंने अरण्य कांड के उस प्रसंग का